ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Ойсаи Абдуҷамил. истиқлоли давлатӣ барои миллати тоҷик беҳтарин неъмат ба ҳисоб рафта. Бо шарофати ин дастовард мардум ба худшиносии миллӣ расид ва дар арсаи байналмилалӣ Тоҷикистони соҳиб истиқлол бо сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун давлати ташаббускор эътироф шуд. имрӯз бо шарофати пойдории ин неъмати муқаддас дастовардҳо афзун гардида бо татбиқи ҳадафҳои стратегӣ барои пешрафти устувории иқтисоди миллӣ заминаҳо гузошта мешавад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. ин харобаҳо чанд сол қабл шаҳрҳои намунавӣ барои зиндагӣ, саёҳат ва тиҷорат тавсия мешуд. ҳоло бошад яке аз ноамтарин қидаҳои дунё ба ҳисоб рафта. ҳама аз зиндагӣ дар ин маконҳо ҳарос дорад. терроризму ифротгароӣ сабаби асосӣ барои табдил ёфтан ба чунин манзараҳои ҳузнангез дониста мешавад. амалҳои гурӯҳҳои ифротию манфиатхоҳ боис ба он шуданд ки миллионҳо одам гурезаю овора шавад, теъдоди зиёд ба ҳалокат расанд, наврасон беволидайн монанд, фақру гуруснагӣ бештар шавад ва ин маконҳои як вақтҳо зебою дилнишин ҳамин гуна ба харобазор табдил ёбад. ҳоло 1,5 миллиард одам дар давлатҳои аз ҷангу муноқишаҳо зарардида зиндагӣ мекунанд. аз 59,5 миллион нафаре ки ҷои зистро дигар намуданд, 19,5 миллион нафарашон гурезагоне ҳастанд ки нисф зиёдашон кӯдакон мебошанд. ҳар куҷо қадами шуму номубораки террористу экстремист расид, дар он ҷо мушкилот, қашшоқӣ, фақру фоқа, бадбахтӣ ва мушкилоти ҳангуфт ба вуҷуд омадааст. солҳои 2019, 2023 ва 2024 Тоҷикистон аз ҷиҳати амнияту субот дар радабандии зинаҳои асосиро ишғол намудааст. яъне пойдории сулҳу суботи намунавӣ, осудагии мардум, татбиқи босамари сиёсати ҳукумати кишвар ва пешрафти тадриҷии Тоҷикистонро ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ имрӯз эътироф мекунанд. таҳлилгарони байналмилалӣ дар шароити кунунӣ роҳи ягона барои доштани зиндагии пурсаодатро барои ҳар як давлату миллат дар муттаҳидӣ расидан ба қадри сулҳу субот, таъмини волояти қонун ва меҳнати аҳлона ба хотири фатҳи қуллаҳои нави тараққиёт марбут медонанд. тоҷикистони азиз дар раддабандии амнтарин кишварҳои дунё ҷой дорад. борҳо чунин назарсанҷӣ аз ҷониби мутахассисони сатҳи ҷаҳонӣ баргузор шуд ва нишондиҳандаҳои охире ки ба мо расида, тоҷикистон дар миёни 140 давлати дунё аз нигоҳи амният, аз нигоҳи рафоҳи мардум, аз нигоҳи боварии мардум ба қонуну қонунгузорӣ дар ҷои сеюм меистад ки воқеан ҷои хурсандист, воқеан ҷои хушбахтии миллати тоҷик аст. чун агар ба ҷаҳони имрӯз мо таваҷҷӯҳ кунем, дар аксари манотиқи сайёра ноамниятиву мушкилоте ҷой дорад ки мардум дар рӯзи равшан наметавонанд аз хона берун раванд. ва имрӯз хушбахтона донишҷӯёни мо нав аз дарс баромаданд. ҳоло дарс давом дорад. шаб аст, нисфи шаб аст, амнияти мо таъмин, дили мо осуда ва ояндаи неку дурахшони ватан бовар дорем. ва муҳимтар аз ҳама, тоҷикистон дар радифи амнтарин кишварҳои дунё шомил аст ки ҷаҳониён аз ин таҷриба имрӯз мехоҳанд истифода кунанд ва амнияту осудагии худашонро таъмин карда тавонанд. дар баъзе давлатҳо солҳост ки ҷангу нофаҳмӣ ҷараён дорад, аммо кӯшишҳо барои расидан ба оромӣ бенатиҷа аст. бо назардошти ҳамин, истиқлоли давлатӣ, сулҳу субот ва оромӣ дар шароити кунунии ҷаҳони муосир гаронтарин неъмат барои инсоният ба ҳисоб меравад. таҷрибаи сулҳофаронаи пешвои миллат дар ҷумҳурии мо имрӯз дар тамоми ҷаҳон эътироф гардидааст, ҳатто аз ҷониби шахсиятҳои хеле бузург, роҳбарони давлатҳои дигар эътироф шудааст ки ана ҳамин таҷриба ва ташаббусе ки дар ҷумҳурии мо ба чунин натиҷаҳои самарабахш оварда расонид, шоёни таҳсин аст, шоёни пайравӣ аст ва дар ҳақиқат пешвои миллат тавонистанд ки бо бунёд кардани фазои солим, бо бунёд кардани фазои сулҳу оромӣ дар ҷумҳурӣ дар тамоми ҷаҳон Тоҷикистонро маъруф намоянд.
тараққиёти устувори иқтисоди миллӣ ба таври намунавӣ амалишавии нақшаҳои стратегӣ, беҳшавии зиндагии мардум, ободию шукуфоии мамлакат ва фазои орому осудаи диёр аз самараи истиқлоли миллӣ ва татбиқи босамари сиёсати роҳбари давлат арзёбӣ мешавад. ояндаи дурахшон ва ҳамин гуна осудагии мардум аз ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ва муттаҳидшавӣ дар атрофи сиёсати роҳбари давлат вобастагӣ дорад. шароити ҷаҳони муосир ниҳоят пурталотун, зуд тағйирёбанда аст. сиёсатҳо, муносибатҳои сиёсӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ бисёр тез тағйир карда истоданд, дигаргун шуда истоданд ва ҷомеаҳои мухталифи башарӣ имрӯз бо мушкилоти ҳангуфти сиёсиву иқтисодиву иҷтимоӣ рӯбарӯ ҳастанд ва дар ин шароити пурталотун, дар ин шароити ниҳоят мубрам ки таърихи башар ёд надорад, ҳар афроди миллӣ бояд ба моҳияти миллият сарфаҳм равад. зарурати вуҷудияти миллатро эҳсос кунад ки бе миллат, бе сарбаландии миллат, бе пешрафти миллат имкон надорад ки фарди кадом миллат дар куҷои дунё неку аҳвол зиндагӣ карда тавонад ва мутмаин бошад ки фарзанди вай ё ояндагони вай дар ҳаёти беҳтару босаодаттар зиндагӣ бикунанд. пас роҳи ягонаи имрӯз ба ҳаёти минбаъда, ба ҳаёти оянда итминон доштан, бовар доштан ва бо ин боварӣ зиндагӣ кардан дар ҳавзаи миллият ва давлати миллӣ зиндагӣ кардан аст. таҳлилгарон хулоса намуданд ки асоси пешрафту тараққиёти давлат ва осудагии мардум аз сулҳу оромӣ ва татбиқи босамари сиёсати ҳукумати кишвар вобастагӣ дорад. این فضای صلح و ثبات و آرامی در تاجیکستان صاحب استقلال است که سعادت روزافزون مردم، آرامی سرتاسری و فرح خرد و کلان را تامین کرده است. برای خاتمه بخشیدن به جنگ و نیزوها در سراسر عالم از بین بردن جدای اندازی ها و همین گونه مثل تاجیکستان صاحب استقلال تامین کردن فضای آرام و آسوده در سراسر عالم از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 24 سپتامبر سال 2024 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده شد که از جانب جامعه جهان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. نوروزشاه عزیزالله فردوسی بابانظر اخبار. дар шаҳри душанбе маросими ҷоизасупории озмуни ҳунарманди сол баргузор гардид. мақсад аз роҳандозии ин озмун эҳё ва рушди ҳунарҳои миллӣ, тақвияти эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносии ҷавонон, инчунин муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мебошад. маълумоти бештар дар гузориши мансури ҷалол. нусратулло сайдалиев аз чӯбу тахта ҳар гуна армуғон месозад. ҳунараш бозоргир ва маҳсули дасташ харидор дорад. акнун дар озмуни ҳунарманди сол иштирок ва армуғонҳои аз чӯбу тахта омодашудаашро муаррифӣ менамояд. вақте ки ҳунарманд маҳсулоти дасти худаша мефурӯшад, аз пайва зиндагӣ мекунад, албатта бо ҳаракат мекунад, навоварӣ биёрад касб. ҳавасмандо ҳастанд, ҳаракат мекунем ки онҳоро шавқашон зиёд карда ба ҳамин касб ҷалб. ташкили ин ҳунармандон, ин эҷодиётчо бо бедор мекунем, якдигарро мебинем, аз якдигар мепурсем камбудия. дар китобхонаи миллии тоҷикистон озмуни ҳунарманди сол доир гардид ки дар он маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ аз қабили либоси миллӣ, сӯзанӣ, чакандӯзӣ, намунаҳои ресандагию бофандагӣ ва ғайра ба намоиш гузошта шуда буданд. дидан намуда ба ҳунари воло ва дастранҷи онҳо баҳои баланд доданд. дар ҳамоиш намояндагони вазорату идораҳо ва ҳунармандони соҳибтаҷриба аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат ширкат варзиданд. шукронаи тинҷию оромии давлат мекунем, шукронаи пешвои муаззами миллат мекунем ки маҳз бо дастуру супоришҳои ин шахси бузург анамин анъанаҳои миллӣ бахусус чакан ки ба як гӯшаи фаромӯшӣ рафта буд, аллакай асари нав эҳё шуд, дуюмбора зинда шуд. имрӯз мо занону бонвоне ки дар деҳот зиндагӣ мекунем, тавассути анамин хел чорабинию формҳо метавонем ки маҳсули дасти худро ба марази тамошо ва ба марази фурӯш барорем. чорабиниё ки дар алми шаҳри душанбе мешавад, иштирок мекунанд меҳмонони хориҷӣ бахусус сайёҳон зиёдтар анамон ҳунарҳое ки бо даст омода шудаанд онҳоро зиёдтар таваҷҷӯҳ мекунанд, ҳам таваҷҷӯҳ мекунанд, ҳам харидорӣ мекунанд. чорабинии мазкур бо мақсади иҷрои банди 29 нақша чорабиниҳо оид ба амалисозии барномаи рушди ҳунар
ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 доир шуд. барномаи мазкур бо мақсади эҳё ва инкишофи ҳунарҳои миллию муосир, таҳкими мероси фарҳанги миллӣ, анъанаҳои таърихии ҳунаромӯзии халқ, ҷалб ва ҳавасмандгардонии ҳамаҷонибаи аҳолӣ ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ, инчунин дастгирии фаъолияти ҳунармандӣ, ҳамчунин воситаи васеъ намудани шуғли пурмаҳсул таҳия гардидааст. намоишгоҳе ки дар сатҳи вилоят ҷумҳурӣ баргузор мекарданд, ман иштирок мекунам. ман аз муина намад тайёр мекунам, тоқи ман валинкаҳоро тайёр мекунам, кӯкушҳоро тайёр мекунам. сайёҳон бисёр мепиванд, сайёҳон ҳамаи амин чизҳои тозаро мегиранд. ёдовар шудан ба маврид аст ки озмуни ҳунарманди сол соли сеюм аст ки аз рӯи 7 номинатсия баргузор гардида, ҳунари ҳар кадом иштирокчӣ аз ҷониби ҳакамон баҳогузорӣ ва қадрдонӣ карда мешавад. ба ташкилкунандагони ин озмун изҳори миннатдории худро баён мекунем ва дар оянда умед дорем ки ин хеле чорабиниҳо бисёртар мешаванд ва барои ҳавасмандкунии ҳунармандон бисёртар шавқ ҳавас мешавад. ин навбат низ дар фазои тантанавии ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмуни ҳунарманди сол аз ҷониби масъулони соҳа бо диплому сипоснома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. طبق پیشگویی متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روزهای 15-16 دکبر سال 2024 در مملکت بارش باران و برف پرشدت در نظر داشته شده است. با نظرداشت این از شهروندان جمهوری خواهش کرده می شود که در این روزها احتیاطکار باشند و رانندگان توسط راههای موضعهای کوهستان به آمادگی به سفر نبرایند. توجه نماید به گزارش جهانگیر سفرعلیزاده که در این خصوص تهیه شده است. موافق معلومات متخصصان اگنتی آب و هواشناسی جمهوری روزهای 15 و 16 دکبر سال 2024 در مملکت یکباره هوا سرد شده، در بعضی شهر و ناحیه‌ها باریدن باران و برف با شدت پیشگویی شده است. در منطقه‌های کوهی و دامنه‌کوهی ناحیه‌های تابع جمهوری ولایت سوخت، بعضی ناحیه‌های دامنه‌کوهی ولایت ختلان و غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان فرآمدن ترمه از احتمال دور نیست. روز 14 دکبر به حدود جمهوری تاجیکستان سیکلون نوبتی حرکت میکند. در نتیجه این در قسم زیاد جمهوری هوا تغییر یابنده روزی 14 اساساً ببارش ولی 15 علاقه در قسم زیادی منطقه‌های جمهوری هوای ابرنو بردن بارشات باران در وادی‌ها بعداً گزارش به برف در قسمت‌های کوهی و بلندکوه باشد اساساً برف پیشگویی کرده می شود و احتمال است که روزی 15 روزانه در بخشی از ناحیه‌های تابع جمهور اینچنین در منطقه سوخت و در بخشی از ناحیه‌های ولایت ختلان بردن برف‌های شدتناک پیشگویی کرده می شوند. روز 16 علاقه روزانه در قسم زیادی منطقه‌های وادگی بارشات قطع می گردد ولی در قسمت‌های کوهی هنوز بارشات‌های سوس باقی خواهد ماند. روز 17 در جمهوری اساساً هوای تغییر‌یابنده به بارش ولی هوا نسبتاً سرد پیشگویی کرده می شود. گرچه که روز 14 در قسم زیادی وادی‌های جمهوری حرارت هوا روزانه تا 10-15 درجه پیشگویی کرده می شود ولی علاقه روزی 15 در قسم زیادی وادی‌های تابع مرکز ولایت سوخت و ولایت ختلان حرارت هوا روزانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم پیشگویی کرده می شود. روز 17 دکبر در قسم زیادی جمهوری بارشات قطع می گردد و اساساً هوا بی بارش است و در قسم زیادی منطقه های جمهوری روزهای 15 16 و 17 تومان فرای پیشگویی کرده می شود. اینچنین در شهر دوشنبه روز 14 هوا بی بارش، روز 15 علاقه روزانه حرکت کردن سیکلون باعث بردن بارشات می گردد. باران باریده احتمالاتی به برف گذشتن آن بگاهی از احتمال دور نیست و احتمال است که در آخری روز 15 برف شدت می گیرد و روز 16 نیز بردن برف پیشگویی کرده می شود و علاقه در نیمه دوم روز 16 بارشات در شهر شنبه قطع می گردد. تومان فرای پیشگویی کرده می شود و حرارت هوا نیز در شهر دوشنبه
پس خواهد گشت. روز 14 در شهر دوشنبه احتمالات شبانه از 3 تا 5 درجه گرم بودن آن و روزانه باشد تا 10-12 درجه، ولی 15 و 16 الکی در شهر دوشنبه روزانه از 9 تا 2 درجه سردی هوا پیشگویی کرده می شود. در چنین حالت در راه‌ها و شهرها حرکت واسطه‌های نقلیات مشکل می‌گردد. این چنین ریزش سنگپاره‌ها به دلیل زیاد شدن بارشات از نظر دور نیست. در رابطه با این از شهروندان خواهش کرده می‌شود که از سفر به منطقه‌های کوهی خودداری نموده، هنگام استفاده گرمکنک‌ها و پیچ‌های بخاری قاعده‌های بخطری سوختار را به طور حتمی رعایت کنند. همچنین به رانندگان توصیه داده می‌شود که نقلیات خود را با واسطه‌های ضروری مجهز نموده، هنگام حرکت در راه‌ها احتیاطکار باشند. بارشات شدید برفی که پیشگویی شده ایستاده است با رخ دادن حادثه‌های طبیعی از قبیل فرآمدن ترما در مقیاس راه‌های کوهی و از آن جمله در کوهسار پیشگویی شده ایستاده است و غیر از این پس‌شوی حرارت هوا هر یک شخص را وادار می‌سازد که خانه‌های استقامتی خود را باز هم گرمتر نماید تا اینکه از خود سردی‌ها ایمن باشد. در نتیجه سردشوی حرارت هوا و بارشات برف یخبندی در راه‌ها مشاهده کرده می‌شود، نه تنها در راه‌های کوهی بلکه در تمام راه‌های حدودی مملکت ما. بنابراین بار دیگر ما به رانندگان مراجعت کرده خواهشمندیم پیش از برآمدن به سفر حتما واسطه‌های نقلیاتی خود را باید که سنجند، مخصوصا آن رانندگانی که طریق راه‌های کوهی و عقبه‌ها آنها سفر دارند باید که حتما چرخ‌های تابستان را به چرخ‌های زمستانه عوض نمایند. آن واسطه‌های لازمه که حتما باید که در داخل автомاشین داشته باشند، زنجیرهای احتیاطی حتما باید که در داخل автомاشین خود داشته باشند. همچنین بر رانندگان توصیه می شود که نقلیات خود را با واسطه‌های ضروری مجهز نموده، هنگام حرکت در راه‌ها احتیاطکار باشند. شهروندان کشور خصوصا والدین را میباید در چنین وضع از پیشتر دیده بیشتر مسئولیت احساس کنند. پیش از به مکتب و کوچه روان کردن فرزندان به لباس به بر کرده آنها دقت جدی دهند، زیرا قوتناکی ارگانیسم کودکان و نورسان نسبتا کمتر بوده به هر گونه بیماری‌های موسمی زود گرفتار میشوند. ما را ضرور است که همه‌جانبه به دوره زمستان گذرانی آماده باشیم. از نظر گذراندن وضع قبورهای آبگذر، آماده کردن تجهیزات‌های گرمایدهی و نگاه داشتن معیار معین مواد آذوقه‌واری حتمی ارزیابی می شود. در این برابر با مقصد گرمایدهی خانه‌ها از استفاده هر گونه تجهیزات گرمایدهی که احتمال سر زدن حادثه‌های ناخوش از جمله سوختار می‌گردد باید خودداری کرد. در ناحیه یاوان جهت به مشکلی سپری نمودن زمستان سالهای 2024-2025 آمادگی گرفتند. در این زمینه شبکه‌های برقی ناحیه با روغن و تجهیزات ضروری تأمین گردیده ناقل‌های فرسوده را عوض کردند. گزارش خبرنگارانمان. با مقصد به مشکلی سپری نمودن فصل زمستان آمادگی‌ها در ناحیه یاوان خوب به راه مانده شده است. از جمله شبکه‌های برقی ناحیه در اساس نقشه پیش‌بینی گردیده کار را به راه مانده جهتی در سطح ضروری و به مشکلی گذراندن روزهای سرد فصل زمستان تدبیرهای عملی اندیشیدند. در اساس نقشه چاره‌بینی‌ها کارمندان شبکه‌های برقی ناحیه یاوان با 500 لیتر روغن به اندازه 5000 متر ناقل برقی، 8 زیرپایه و 10 عدد جداکنک نوع RLND تامین شده. علاوه در نظر است که برای عوض نمودن ستونپایه‌های چوبی که فرسوده و کارناشویان گردیده است 10 ستونپایه آهن و بتونی دیگر به شبکه‌های برقی ناحیه جدا کرده شود. برای آماده نمودن ساحه اقتصادی و اجتماعی جمهوری برای فعالیت منتظم از ثمربند سالهای 2024-25 از طرف ما 5 بند پیشنهاد گردیده بود برای عوض نمودن زیرپایه‌های فرسوده شده، ناقل‌های کارناشویان گشته، پایه‌های چوبین فرسوده شده با پایه آهن بتونی، عوض نمودن راست پیوندها و جداکنک‌ها و عوض نمودن روغن ترانسفورماتوری، زیاد کردن سطح روغن ترانسفورماتوری در ترانسفورماتورها. در روزهای نزدیک بعد دسترس نمودن پایه آهن بتونی، بعد پنجم عوض نمودن سیمچوب‌های فرسوده با پایه‌های آهن بتونی به انجام رسانیده می شود. 5000 متر ناقل برقی درخواست کرده شده بود از طرف ما. در حقیقت 5000 متر را ما دسترس نمودیم و اون جایهایی که در حقیقت نقصان بلند داشتن ما عوض کردیم. باقی مانده سیم‌هایی که
از اون جاها ما گرفتیم با دیگر در حالت‌های ثانوی استفاده برسیم. با دلیل بودن کارخانه‌های صنعتی در ناحیه سریوقت و با طور ضروری برای ماندن کارهای آمادگی با زمستان گذرانی خوب به مشاهده می‌رسد. در این زمینه خطهای انتقال برق و ترانسفورماتورهایی که از معیار زیاد سربارند با کمبار عوض کرده شده است. اینچنین با ترانسفورماتورها موافق معیار ضروری روغن اضافه گردیده است. طبق معلومات آماری ناحیه یاوان در اجرای برنامه تامین اهالی با حسابکنک‌های برقی الکترونی فعال بوده، شماره زیادی حسابکنک‌های برقی الکترونی تا امروز وصل کرده شدند که گذاشتن به این نظام با بیهوده صرف نگردن نیروی برق مساعدت می‌کند. در برابر اجرای کارهای انجام داده شده همچنین از ساکنان برای صرفه‌کارانه و عاقلانه استفاده بردن نیروی برق مسئولیت بلند تقاضا می‌شود. اینچنین هنگام از برق استفاده بردن باید مبلغ آن را حتما پرداخت نمود. این حالت برای منتظم با برق تامین بودن اهالی و کارخانه‌های صنعتی مساعدت می‌کند. омӯзгорӣ пешаи пуршараф буда омӯзгор тарбиятгару раҳнамои насли наврасу ҷавон мебошад. имрӯз баробари омода намудани хонандагон ба озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ омӯзгорон низ дар озмунҳо иштирок намуда ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. далери бозор ва фарҳоди раҳмат гузориш медиҳанд. қамариддин одинаев омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ба номи мулобарот султонови деҳаи вешаби ноҳияи айнӣ буда 30 сол аст ки ба шогирдон аз фани забон ва адабиёти тоҷик дарс мегӯяд. ӯ дар тӯли фаъолияташ садҳо шогирдро барои иштирок дар ин ё он озмуну олимпиадаҳо ташвиқ намуда даҳҳо нафари онҳоро худаш омода намудааст. дар ин баробар бо мақсади намуна будан барои шогирдон, бедортар гардондани шавқи онҳо ба китобу китобхонӣ ва баланд гардондани хоҳишу завқи онҳо барои иштирок дар озмунҳои гуногун, соли ҷорӣ дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз номинатсияи эҷоди наср иштирок намуда дар даври ҷумҳуриявии озмун сазовори ҷои дуюм гардидааст. тӯли 6 сол аст ки бо ибтикори фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сар то сари ҷумҳурӣ озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст роҳандозӣ гардидааст, ки як иқдоми наҷибе буд ки воқеан ҳам аҳли фарҳанг, аҳли маънавиёт ва аҳли мутолиаро ба сӯи худ даъват кард. ман ки худ омӯзгор ҳастам, аз оғози ҳамин озмун ҳанӯз ҳамзамон ба шогирдон таблиғу тарғиби ҳамин озмунро мекардем. худам нест ки ҳанӯз аз давраҳои ҷавонӣ ба эҷод сару кор доштам. боз ҳам аз баргузории ҳамин озмун як рӯҳу илҳоми тоза гирифта хостам ки дар озмун иштирок кунам ва хушбахтона дар имсол дар соли 6-уми баргузории озмун дар ҳамин озмун дар номинатсияи эҷоди наср дар давраи ниҳоии озмун сазовори ҷои дуюм гардидам ва воқеан ҳам мо минбаъд ки аз ин озмун рӯҳу илҳоми тоза гирифтаем, минбаъд низ ният дорем, мақсад дорем ки дар татбиқи ҳамин сиёсати созанда ва сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат ба шогирдон низ минбаъд таблиғи тарғиби ҳамин озмунро боз ҳам ҷонноб кунем. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 айни ҳол зиёда аз 400 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуданд ки ба онҳо 43 омӯзгор дарс медиҳанд. муассисаи мазкур гарчанде ки аз мактабҳои дурдасти ноҳияи айнӣ ба ҳисоб равад ҳам дар он айни ҳол шароити хуби илмомӯзӣ муҳайё буда дар китобхонаи он дар баробари китобҳои дарсӣ шумораи зиёди китобҳои бадеӣ низ мавҷуд мебошанд ва маҳз ҳамин шароити муҳайё гардида мебошад ки соли 2021 яке аз хонандагони ин муассиса ҳоҷимон нурова аз номинатсияи адабиёти классикӣ дар даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур сазовори ҷои дуюм гардида буд. гуфтан зарур аст ки ҳамсари қамариддин одинаев нигора ҷумаева низ омӯзгор буда ба хонандагони синфҳои ибтидоӣ дарс мегӯяд. ӯ аз оғози эълони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст пайваста дар он иштирок менамуд ва хушбахтона соли гузашта аз номинатсияи адабиёти муосир дар даври ҷумҳуриявии озмун сазовори ҷои дуюм гардида буд. яъне ин оила оилаи китобхону китобдӯстон буда ният доранд ки дар солҳои минбаъда дар баробари омода намудани шогирдон ҳамчунин фарзандону наберагонашонро низ барои иштирок дар ин озмуни бонуфуз омода намоянд. ман низ аз хурдсолӣ ба китобхонӣ шавқу ҳаваси зиёд доштам. дар хона падарам ки одами бомаърифату бофарҳанг буданд
همه وقت به ما کتاب‌های نو به نو خریده می آوردند. وقتی که عائله‌دار شدم در خانه شوهر نیز خوشتومنم شخصی کتابخوان بودند و من را مصلحت می دادم که در سر گهواره کودک آرامانه کتاب خوان. به همین کتاب خواندن من تفقیت یافت و اثرهای بسیاری را از ادیبان خارجی و از ادیبان معاصر مطالعه نمودم. وقتی که این آزمون راه اندازی شد، خوشبختانه من اشتراکچی این آزمون شدم و یک چند سال اشتراک کرده تا دوره های گوناگون رسیدم. ماه نوامبر سال 2023 به دور جمهوریوی آزمون راه یافته غالب آزمون گردیدم. واقعا هم اشتراک و همین گونه غالب گردیدن آموزگار یک مؤسسه در آزمون جمهوریوی امکان می‌دهد تا در برابر خوانندگان دیگر آموزگاران نیز روبلند گردیده برای بلند برداشتن دانش خوانندگان و بیدار نمودن ذوق آنها تلاش بیشتر نمایند. خوشبختانه همکسب عزیز ما قمرالدین اودینایف یکی از آموزگاران خوش سلیقه میباشند که در یک محیط بی‌نهایت خوبی معنوی به وای رسیدند و همین بود که امروز قمرالدین اودینایف در یکی از بانفوذترین آزمون‌های جمهوریوی که با تدارک پیشوای معظم ملت محترم امام‌الله رحمان راه اندازی شده است شرکت ورزیده در نمایش ایجاد نصر یکی از جاهای نمایان را اشغال کردند. واقعا این باعث افتخار ما اهل کلکتیو است. اگر در یک مؤسسه میده دیها همین خیلی به دستاورد نائل شوند واقعا باعث افتخار و سربلندی است. یک شاگرد ما، یک آموزگار ما، یک همکسب ما چنین موفقیت رو صاحب گشتن، ما از این افتخار میکنیم و این چنین از بین آموزگاران شخصیت‌های آموزگاران نیز خواهش در این آزمون‌ها شرکت کردن و غالب آمدن رو دارند، چرا که از اون که در یک مؤسسه ما چنین یک استاد ارجمند ما در این آزمون شرکت کرده صاحب جای دوم گشتن و این ما رو وادار میکند که در آینده باز حساب شاگردان حساب آموزگاران مؤسسه در همین آزمون با نفوذ شرکت ورزیده ما هم کوشش نماییم که به جاهای نمایان رسیده باشیم. قید کردن ضرور است که یکی از وظیفه‌های آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. این بیدار نمودن ذوق کتابخوانی و به عادت دائمی تبدیل دادن این عمل در بین تمام قشرهای جامعه دانسته می شود که آن الکی ثمره‌های خود را رسانیده ایستاده است و همه ساله از تمام گوشه‌های تاجیکستان شماره زیادی کتابخانه‌ها در پایتخت کشور شهر دوشنبه جمع گردیده همین گونه غالبیت را به دست می‌آورند. دلیری بازار، فرهاد رحمت، ناحیه عینی اخبار. تماشاچیان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر سلامت باشید.